السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام ہے شاہزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں بگیسٹ ٹی وی۔ پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیل اور گدھے کی کہانی دکھانے جا رہا ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمینیں، بڑے بڑے مکان اور باغات دیے تھے، جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ زمیندار ایک رحم دل آدمی بھی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا، چودھری، تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں، تم چاہو تو یہ علم تمہیں بھی سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بھید کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کسی سے کہہ دیا تو پھر زندہ نہ رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا عمل سکھایا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جوتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی، آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی، آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا ہوں تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا، میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا جہاں بیل بندھا کرتا تھا۔ وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھرلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی، کیا بات ہے؟ آج تم چپ چپ ہو، کوئی بات ہی کرو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی، کیا بات کروں، آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی، سچ جانو تو تمہاری جو درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی، تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ تو دو کہ میں اس مصیبت سے کیسے جان چھڑواؤں، اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ جاؤ گے۔ کہو تو بتاؤں؟ بیل بولا، نیکی اور پوچھ گچھ، بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا۔ پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسے ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، گر پڑنا، پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا، گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈال لے تو کھانا تو ایک طرف رہا، تم اسے سونگھنا تک نہیں۔ گھاس دانا نہ کھانے سے
कमजोरी तो जरूर आ जाएगी मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करना या ना करने का अख्तियार है। इत्तफाक से जमींदार जो उस वक्त उनके पास से गुजरा तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ उधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तोबड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल एक दो मुंह मारकर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, ना जाने रात बैल को क्या हुआ, ना खाता है ना पीता है। आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है, कहो तो बाग में दूसरा बैल ले आओ। जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थी, दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है, दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगा कर काम निकालो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हल में जता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत ना मिली। दम भी मड़वड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बैल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी, आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था, खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला और वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की, अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहिए। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की जबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ, मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाऊं, मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज्यादा बीमार हो गया है तो और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर उस पर छुरी फिरवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो, सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ हल में जुट जाओ। ये बातें भी जमींदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नाद से साफ कर दे और कुल्ले करने लगा। सुबह हुई तो जमींदार अपनी बीवी के साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने ही में हल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला और वो उस तरह दुम हिलाता और उकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेअख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं। जमींदार ने जवाब दिया, ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जमींदार ने कहा, वो बात बताने की नहीं है, अगर बता दो तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जमींदार ने बहुत समझाया, नेक बख्त, तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा? तुझको तो वहम हो गया है, अगर मरने का डर ना होता तो जरूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी? बोली, चाहो मरविया जियो, मैं पूछ कर ही रहूंगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जमींदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी
एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों इसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। जमींदार लाचार होकर वजू करने चला गया। भेद खुलने से पहले 2 नफिल पढ़े। जमींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां पली हुई थी और एक कुत्ता भी था। जमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्से हो रहा है कि कम बख्त तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है। हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्गे ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया। कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ आदमी है। बीवी से ऐसा बना दबना भी क्या कि मर जाएगा और उसकी बात ना टले। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने कोई भेद पूछने लगे, मैं तो कभी नहीं बताऊंगा। और कोई मुर्गी मेरे सामने सर तक नहीं उठाती। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े और इस जिदन को तह खाने में ले जाकर उसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। जमींदार ने मुर्गे की बात सुनकर शहतूत की टहनियाँ तोड़ी और उन्हें तहखाने में छुपा आया। बीवी बोली, लो अब वजू भी कर आए, अब बताओ। जमींदार ने कहा, जरा तहखाने में चलो ताकि मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गई। जमींदार ने दरवाजा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूंगी। उसके बाद वो दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें माँ बाप, बहन भाई, कोई अगर ये कहे कि राज की बात है तो हमें जिद नहीं करनी चाहिए, किसी किस्म की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर हम जिद पे उतर आए तो वो हमसे बड़े जिद्दी होते हैं और हमें मार मार के हमारी सारी जिद और अकड़ निकाल देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती टाइम देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।